अच्छी तरीके से करना, जल्दी काम करो रे, जैसे भी करके खत्म करना है इसको। अच्छा ठीक है करता हूँ। इसको उड़ा रे, गोली से उड़ा। अच्छा बहुत अच्छा सुगलू, अच्छा किया। चलो देख हल्क Okay. अरे बापू क्या हुआ? चल बेटा, खेत करने के लिए कुछ फसल लगाना है। चलो चलता हूँ। Okay. Okay. Let's go. What? Huh? Oh my gosh! Aha! Well. Hey! Yeah. 2,000 years later. Hooray! Hooray!